Lailatul Qadar ni kebajian apa? Kalau sana pergi. Nah, wallahu a'lam. Tepat. Mari pengajian ni kamu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Berarti belum kan tahun ni. Baik. Sekarang ento Bapak Ibu sekalian, nikah karena kuluban sampean bermasalah nang bahasa bermasalah sehingga bah banyak sengarang kata. Lambak ni kan boleh. Jom Lailatul Qadar remon orang nang ale ka Lailatul Qadar ipamati di malaikat. Apa? Karena bila turun Lailatul Qadar malaikat turun dari langit. Jadi mun orang mun ngabes jer ya dong mati. Karena rahasia Allah je. Oke jangan. Berarti ketina apa pas? Ya nah dong kumu tak nang ale. Karena mun nang ale mah mati. Sedangkan Rasulullah mun Lailatul Qadar ni kedet. Ternyata nikah tak paham dari namanya saja tak paham. Lailah nikah malam. Al-Qadar nikah banyak maknanya. Al-Qadar nikah bisa makna ditentukan. Bisa bermakna kemuliaan. Jadi saya kocak malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, artinya Lailah nikah malam, Al-Qadar nikah mulia. Jadi malam, oba mangke. Kula ni kato ku masjid adentos malam Lailatul Qadar ja. Salah malam di kota Lailatul boleh. Jadi mun terjemah malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Paham maksudnya, Pak? Malam kemuliaan. Berarti beda dua nama make. Beda malam, beda mulia. Lailah ni kan maknanya malam, Al-Qadar maknanya mulia. Berarti beda dua makna make. Malam hilaf di antara ulama. Pendapat saya pertama, sekocak malam ini kan dari mare asar sampai pacar sembuh ni kan malam. Jadilah apa Ustaz? Jadilah malaikat siang dan malam kendian ni kan akan bila berkusore. Paham? Jadi malaikat malam ni kan malaikat penjaga malam. Ni ketoron bertoron ke bumi gantian bermalaikat siang ni akan tembak mari asar. Berarti tugas malaikat ni aja ke malam. Berarti itu dulu nama seekor cak malam ni mari asar. Pendapat nomor 2, nikah seekor cak malam nikah mari maghrib. Masuk maghrib malam. Jadi nak Ustaz Al-Baqarah. Ketika orang apa diwajibkan sampai kapan? Atimmus siyama ilal lail. Jawab Allah. Pasampurna puasa jadi ilal lail sampai malam. Orang yang buka puasa sampai asar apa sampai maghrib? Maghrib. Nomor 2. Nomor 3, saya sebut malam ba'da isya. Malam qiyamul lail, salat malam ni kamari isya. Jadi malam ni kepada telok, panjenengan mundur tu keamaan, ni kepada bener, pada tadi nanti. Jadi mun mangken panjenengan aja agak mangken barangkali Lailatul Qadar ni perhatikan. Orang sing malakin malam Lailatul Qadar ni kan, asadaka panjenengan sayyidulya ni terhitung panjenengan asadaka sayyidulya saat itu belum 25 tahun. Kan abid ni. Jadi panjenengan ni salah ni saya 30.000. Daripada panjenengan ni sabuk 30.000 langsung, mending saya benar. Mak bah cerai tak nyaman ni. Saya nyaman ni kan 30.000 benar Pak. Beda ayat dalam Quran surah At-Taghabun, panjenengan di muka surah At-Taghabun. Beda ayat in tuqridullaha qardan hasana juga Allah. Qardon ni kan maknanya minjam. Jadi nang atas mun beun ainfak ikhlas karena Allah, ainfak maka ayat selanjutnya maka Allah andi otang ka beun. Jadi orang sa infak ikhlas karena Allah, Allah andi otang Pak. Orang mun terosoki mangken ki, orang mun terosoki paling cepat ditirin soki ni kenapa caranya? Araja aku. Dulunya rembak apa isare orang Pak, mun mahsoki nya dengan cara aja orang ini. Ustad, abis nis Ustad. Aduh. Mun cak epon orang makin gak sarepot makin Ustad. Bila tak alako Ustad. Tadi bese Ustad.
Bila alako raja utang Ustaz. Bila tak alako, tak nemu saya kata timur, tak nemu saya kata er. Bila bisnis, otang kata lembungan, bisnis rosak. Katina pejaran Ustaz. Berde kejar. Mabudu bese. Abang guan Pak. Orang mun mabudu bese kan tak luang bese Pak. Ben mun mabudu bese ni kah salah bese tak luang, orang majar atam ber. Rakera panjenengan. Ni salah tadi tukang mabudu bese. Ni salah tidak. Mumpun Pak cek panjenengan Pak, mak meringis ni kan. Orang lain. Misalnya orang mabudu bese, beda orang miskin nginjem, ben orang soki nginjem, rakera sekamaan saya beli. Oh, dah namun saya soki nyata cek mah aja Pak. Ki kan? Ni ke Pak, orang se-infak ikhlas karena Allah, se-andi otang beli reng soki Pak. Reng soki bisa mati, reng soki bisa bangkrut. Orang se-infak ikhlas karena Allah dan Quran ni. Deki ikhlas akin mon ben ragu dengan Allah, deki pangkin dan Quran surah At-Tariq. Wa ma huwa bil hazl dengan Allah. Engkau tak kerja je. Engkau tak main aku orang gua nunggu serius. Jadi mon ben remain cem ke Allah, maka Allah andi incem ke panjenengan. Jadi mon mangken nika sedekah bulan puasa, si pertama Allah andi incem ke panjenengan, si nomor 2 bulan puasa nika ayat dalam Quran saya baca anak sakai itu. Berisi apal mungkin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mun berdatang kamu lah atanya Muhammad, engkau berdima engkau disembah. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Mun jelimit ta kasengko every nabi sengko. Ayat kain to Pak, nikah satu ayat dengan ayat bulan pasah, satu ayat dengan ayat turun Al-Quran. Seakan-akan Allah itu menunjukkan orang mun adua bulan pasah, nikah doana bukan lebih mustajab itu pun doa keluar bulan pasah. Rakirah makin nikah. Panjenengan mun cek saking doa, panjenengan ni miskin ni salah Pak. Miskin ni salah. Utang dunia. Lamba panjenengan pernah soki. Utang dunia miskin bangkrut. Bini anak boleh. Ni salah. Rake rasambian mun doa ke Allah bulan puasa nikah doa na mustajab. Doa na pembian rakira. Nah, betul dijawab Pak. Ini pertanyaan. Mau tanya jawab Pak, tak gimana? Nah, kira doa apa? Mak beli motor. Oh, tanya tak bejerin apa? Bo, mau beli motor kada? Kabun tahu re. Panjenengan biasa na rata-rata orang ngadoa saka ento nih kah? Ya Allah, macam nispa na kulo guste. Salala otang dunya rogi lambak gula soki mangken bangkrut bini alage boleh mengkhianati gula kuste tikal gula tak minta ngak lambak ken kelar majar otang jokopon biasa ngak nikah kan Pak film Quran nikah iya cerin ben Nabi Sulaiman nikah gula ben sambian adua kadang pakai nafsu Pak sahabat Nabi nikah pinter bahasa Arab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kasa pinter bahasa Arab Pak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pinter bahasa Arab. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, pinter bahasa Arab Pak. Keng kasah minta boleh doa ke Rasulullah. Rasulullah katina apa nih kah? Boleh doa. Siti Fatimah nih ke orang Arab Pak, pinter bahasa Arab. Putrana Rasulullah. Mun doa, ki minta boleh ke Rasulullah. Doa napa saya baca? Mun guluban bian kan lain. Doa saya boleh Quran bi Rasulullah tak patah baca, mun doa nanti bi kok maboko Pak. Mau ning biar Ustaz, bila terjemah ban gula. Mun gula doa, ya Allah, kan ni ada kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Kene amin. 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 Lah tak patah mana kata. Sajian mempas tabareng ben keluar berkat, campur Mas, ben keluar berkat. Telur korang ya. Amin. Nah,
Korang, tak ada ustaz aja tak ada. Aduh, salbut amin rela. Bila depa Pak, ya Allah, mun san di otang penyerah aki ya Allah. Amin. Mun saya sakit pembeda sakit amin. Moga semua orang tu sana tak hajat umrah ya Allah. Amin. Ya. Mun san di otang tak tuli majer, capok pese bunga ya Allah patuli nyerah. Amin ya Allah. Nah. Depa ning budi pas bi ustaz totop. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Amin 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 amin. Ya. Nyata ni sedepak ni ke saya budi kerua Pak. Ni kapon kalero guluban sampean. Ngereng bahasa mungkin. Mon doa sing ngarang tibi, mak titi kalero doa na Pak. Mak titi doa coba kau reng. Doa bener ni ke kalero Pak. Kule kan lambat nyon sa bora ki buru. Nya saya stono kule tak malambat ta bon. Karena kule yon ceng sebulan sebelum mah. Jadi tak malambat ta. Kule ki buru yon 2 hari yang lalu berdering undang kula iundang dokter serengnya mana ki ibu. Jadi iundang ke Combon. Ki banyak tanya jawab bi kula Pak. Ustaz pe kalero ustaz. Kulah mun doa, ya Allah, manter binya pasien ya Allah ya. Enten Pak dokter tak kalero jan guna. Keng tusem yan nan. Mangane ku ustaz. Angki jam biar doa kita binya reng sakit Pak dokter. Kan orang pun tak sakit, kan tak kira jadi pasien Pak. Paham, konek Pak. Contoh, berdereng miskin. Doa ke Allah, Gusti, pati yakin reng soki kuli ya Allah. Mun teti reng soki kuli ya Allah. Kula teruk abri na kana je tempenare 1000 orang ya Allah jan. Sekampung kanto jan. Ni tanpa sadar Pak, ambiana doakin termati ya 1000 orang ngepaan orang gini ka Pak. Abongguan ni ka. Ya Allah, kula mun titireng soki, kula anafkahna janda 100 orang nang kampung kanto ya Allah. Tanpa sadar ni kambian, doakin terlaki nabi ni orang gini ka mate Pak. Karena mun tak mate kan tak titir janda Pak. Ni mundu'a ngaram tibi ni kepotensi bermasalah Pak. Tapi mundu'a si beli Allah dan Rasulullah ni kepunder Pak. Mangkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa ni ke Quran Pak. Enten beni malamalan beni ngarang gulenten. Nabi Sulaiman kak dinto lambe. Ni keputrana Nabi Daud Pak. Oning Nabi Daud mian. Aku mak pinteran bi gula menjak gula tahun ni. Okey, terus. Nabi Daud kento beni putra raja Pak. Ni ka ibon gula seneng ngaji ni ke detail Pak. Siapa Nabi Daud terima apa? Mau temu cuti raja. Orang dimer ya. Apa kira yang pakungnya? Misalnya Pak. Lamba Nabi Musa nikah katoronan ke atas Nabi Musa nikah katorona Israel. Beni Israel yang Palestina guru Pak beni. Israel nikah nyamalaina Yakub Pak. Seranya palaina Yakub. Yakub ni Pak anaan Ishak. Ishak ni keputrana Ibrahim oleh Ben Sarah. Paham? Ibrahim ni keputrana Azar Pak. Paham bon? Nah apa anjan gue lagi bro? Salbut Ustaz. Nah tinggal tak lanjut lagi nah. Azar andi putra Ibrahim. Ibrahim andi putra Ishak. Ishak andi putra Yakub. Yakub nikah nyamalaina Israilnya mana? Anak katorona Yakub nikah baninya mana? Mangkana guluban bian karena anak katorona Adam ekocak bani anak Yakub nikah 12 orang. Di antara anak Yahuda, deki anak cucunya teti Yahudi Pak. 12 nikah, 11-nya mana Yusuf, 12-nya mana Bunyamin. Anak 11 orang nikah ekocak Bani Israel. Lamba nang Palestina musim kering, Yusuf bek nikah singkat Pak. Mun pahacaritakeun Yusuf nikah sejam nikah diki. Nikah kita mari pembahasan kan Nuzulul Quran nih. Ini ke pengantar cuman Pak. Lalu boleh pinta Ustaz 1,5 jam Ustaz. Oh, sejam setengah dan gula bahasan apa nih ya? Tiga ni kata santai nih ya. Maksud lempian oning jalur deki Pak. Leoning jalur.
Nabi Yusuf ni kai buang ke Somor, tolong bi pedagang iki ke Mesir, singkatnya Nabi Yusuf jadi menteri Mesir. Kulit abah saban Zulaiha pak. Jadi menteri Mesir, akhirnya neng kampung reng sepona, neng kampung Yakub ni kakak kerengan, akhirnya mangkat dek ke Mesir pak. Anak keturunannya mangkat ke Mesir. Sejak saat itulah orang keturunan dari Yakub ni kasih sebut Bani Israel ni ka odi neng Mesir. Orang seteti raja lamba Mesir ni ka sebut kalaban Fir'aunnya mana? Fir'aun ni ka beninya mana orang? Fir'aun ni ka nyaman jabatan ba. Jadi mun teti raja lamba Mesir ni ka sebut berasal dari kata faragha, artinya senguasain. Fir'aun zaman Nabi Yusuf meninggal dunia, kente Fir'aun selanjutnya, cek saking nang Indonesia apa pak? Oh berarti presiden guru Fir'aun Ustaz, bawa benih jangan gula nih kak. Jadi maknanya penguasa nih kak Fir'aun, lamba Mesir pak. Setelah depak kacamana Fir'aun sejahat, ada ulama yang mengatakan namanya Fir'aun sejahat nih kak. Ramses II. Singkatnya Nabi Musa ni kayak kejar, ni kata cerita Nabi Musa singkat apa? Depak ke sungai ke Laut Merah, Nabi Musa ni ka melah tase, buru Nabi Musa taselem Fir'aun ni ka pak. Tocunah Nabi ban Rasul iutus katunya beni masoki kuliben sambian. Tapi menuntun gulaban sambian supaya bahagia dunia dan akhirat. Ni ketugasan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sesoki nikah hanya 4 orang mbak. Salain sempak nikah miskin kepi. Nabi dan Rasul sesoki hanya 4 orang. Salain sempak nikah miskin kepi. Seraan sempak ustaz. Nabi sewajib ningin Nabi dan Rasul nikah segemi orang. Tapi jumlah keseluruhan Nabi ni kecebuna ulama sejarah ni kebedah 104 lekor ebuh Nabi. Kan tak wajib oning ni kanya mana? 104 lekor ebuh Nabi ni kah? Ni kesobung sesoki selain sempak ni kah? Seraan Ustaz, pertama Daud sebagai raja, nomor 2 Sulaiman sebagai raja, nomor 3 Yusuf sebagai menteri, nomor 4 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Ni kesoki 4 ni. Selain sempak ni kemiskin kepi. Ketika Nabi Musa masuk ke sempak, masuk apa enten? Tuli jawab pak. Ni kam enten ki. Daud, Sulaiman, Yusuf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa beni keng tak bisa pak, keng tak kasokan. Bekton da Fir'aun tasellam pak. Panjenengan searching nang YouTube ki, nang Google, kerajaan tertua yang ada di dunia ini itu Mesir pak. Jadi lamba Fir'aun anapa mak sampai ngaku pangeran karena seluruh dunia lamba sobung semenang kasokina Fir'aun pak. Sokiungku Fir'aun ni adidaya dunia, menguasai dunia. Bala tentara Fir'aun ni kah? Bala tentara Fir'aun ni kah beni nekuk senjata pak. Nekuk mantra. Beda orang nanya lah sekoni pembera tabun mate. Hanya tak usah rapat perang dan tak usah. Orang kan takut ke Fir'aun ngepi. Tapi pak ketika Fir'aun taselem istana raja nang Mesir pak. Cek sakingah Nabi Musa ni keterus jadi pemimpin pak. Cek sakingah Nabi Musa ni keterus jadi raja. Abeli ke Mesir jadi raja Musa pak. Tapi Musa tugas katunya beni keangkui masoki umat pak. Tapi keangkui membahagia umat. Katina apa cara bahagia Ustaz? Tunggu tayangan berikut ini. Iklan dulu pak, ngene dulu. Bekal ni kak gulun. Bismillah. Baik. Cara na bahagia isabe ibu di man gula malay tak nganto. Mampai ke bela mangken dekat 3 lawan ning gula pun cara bahagia tedung ni kamonnya. Intinya kan terlalu bahagia. 3 leje kaje panjenengan. Bahagia isabe ibu di. Ketika Nabi Musa kain tobeda Palestina, saampun Nabi Musa meninggal dunia, menurut ulama sejarah,
salah setaren Nabi Musa meninggal dunia, Allah ngangkat Nabi, tapi tak wajib kau ningin Nabi ni kan? Nya mana Nabi ni ke Samuel pak. Samuelnya mana? Seranya mana? Ketika Nabi Samuel ni diangkat menjadi Nabi, berderaja lambe sebolim, nya mana Jalut. Seranya mana? Jalut. Saya berdeni sokona ajem gerus tak? Ah, kasa jelu pak. Ni ke Jalut. Bolim ni kah? Akhirnya ngucap Bani Israel ni kah? Nabi Samuel coba minta ke Allah supaya berde antara kita ni kasih angkat jadi pemimpin. Minta ke Allah, akhirnya saya pinta, akhirnya turun wahyu dek ke Nabi Samuel ni kah? Angkat berde orangnya mana Tolut. Nang Quran surah Al-Baqarah ni kah ayat ni ke kisah ni kah? Nya mana Tolut. Siapa? Sejahat Jalut pakai jim. Sebaiknya mana pakai Tolut yang kata raja bi Allah. Beni reng soki pak. Beni anak serah. Ini kesetiti landasan ulama mun yang kata pemimpin lihat kemampuan dia. Ini kebenicaan gula Quran ni kan. Kul guna boleh. Panjenengan setuju tak setuju apa panjenengan? Jadi nang Quran ni kah mun yang kata pemimpin lamba Bani Israel tak setuju pak. Panjenengan muka nang tafsir. Paling kini tafsir Jalalin pak. Buka panjenengan. Saya maksud dengan kriteria milih Tolut ni kan. Bani Israel tak setuju. Nabi Samuel mak milih Tolut cek Tolut ni kebenianan Zerah. Tak andi ning-ning ni kan. Mak milih Tolut cek Tolut ni kereng miskin. Ampun cek milih Tolut tak setuju. Ben Allah si kabala ka umat Bani Israel jadi. Ari keputusan dari Allah angkat Tolut sebagai pemimpin. Singkat tepat yang kata pemimpin akhirnya berperang kepada Jalut. Ternyata pasukan si perangan ni kak banyak yang mengkhianati pak. Singkatan ni kak nginum aing telo cek benyakan akhirat kecapean tak titik perang. Si perang gun kurang lebih 40 orang. Musuh dah banyak pak. Maka turun wahyu dari Allah, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan sesakoni bisa makalah pasukan sebanyak kala ban idin Allah Subhanahu wa taala. Atau karung kubak Tolut ni kak. Ternyata Jalut ni kah mati beni di tangan Tolut, beni di tangan Samuel, tapi mati di tangan Daud pak. Daud ni ketika membunuh Jalut, ketika Jalut meninggal dunia, setelah beberapa perjalanan kemudian, akhirnya Samuel meninggal dunia, Tolut meninggal dunia, seteti Nabi sobung, seteti Raja sobung, akhirnya bi Allah seangkat teti Raja plus teti Nabi langsung Daud alaihis salam. Paham? Setelah Daud teti Raja pak, Daud ngakungi putranya mana Sulaiman. Cuman kasoki Nabi Daud tak soki akati Nabi Sulaiman pak. Nabi Daud ni kasoki tapi tak patut soki. Tengate boleh Nabi Daud waro orang meskipun teti Raja ki akabai kelampi perang icual ka aku imai sana pak. Jadi bening nak kesempatan. Nah, singkatnya setelah Daud meninggal dunia, kerajaan ikente ke Nabi Sulaiman. Depak ke Nabi Sulaiman etinain kuda. Kuda ni ke kendaraan secepat kuda na dalam Quran surah As-Saff sebut kalaban As-Saffinatul Jiyad namanya. Kendaraan secepat pak. Tuti santak ni ke kuda ni kan. Bi Nabi Sulaiman elate seceren ni ke pak. Elate. So bagian apa? Niat bagus pak. Kaangkui memerangi kerajaan-kerajaan si memerangi Islam. Si memerangi Islam. Singkatnya elate bi Nabi Sulaiman lebur pak ceren ni kah. Kencaan lebur pak. Bede mobil terinspirasi dek kaceren Nabi Sulaiman ni kah. Nya mana Ferrari pak. Kembera Ferrari ke mobil pak. Oh ni ke Ferrari. Engki pun ngak geru pak. Nekik muka Ferrari kan. Entan tak usah melem ya. Le tak usah pelangan ketinapa saya online ni kalau santan makin beda gambar pak. Muka Ferrari kan. Ferrari ini ke pak. Ciri-ciri mobil bagus bila ia gas kan langsung mancal pak. Bila ia rem langsung cekak pak. Ini kan mobil bagusnya mana. Mon beda mobil, irim kantuk siam bude pak kas pak je beli ni ke pak. Abe nyorsor pak. Jadi kuda Nabi Sulaiman ni kan, ketika pecut sekalian loncat langsung santap pak. Ketika ambu cekak langsung cakram pak.
lebur Nabi Sulaiman bak ngebesakin sehingga Nabi Sulaiman lalai bak sampai tak apa jeng duhur. Duri lebur ngabes kendaraan ini kak. Cerin. Hilaf antara ulama berdasar buakin Nabi Sulaiman ni langsung nekuk le era cerena benekuk sokone cerena etakuk bak gara-gara hari kok lalai si ibadah ke Allah sampeli beki orang miskin. Pendapat pertama. Pendapat nomor 2, Nabi Sulaiman ni kelalai dari lebur kan ika pak. Akhir sampai sarit asar para abolo ngobi maurib. Apa jenggi asar keng para abolo ngobi maurib. Bi Allah gara-gara Nabi Sulaiman lalai ke solat ni kan. Ceren si binyak kat saya pamate bi Allah pak. Ceren ni pamate bangkrut Nabi Sulaiman sampai-sampai Nabi Sulaiman ni ketandik panapa pak. Miskin. Sehingga miskin Nabi Sulaiman ni ketergeletak Nabi Sulaiman nang eranjang apa? Pada benreng miskin, benreng soki abisnis pah bangkrut pak. Pita nereng matura pangak nikah. Ya Allah, tikan tak usah soki ngak lambe. Sepenting kelar majar otang cukup Gusti aja. Ni kebeni doa Nabi Sulaiman pak. Doa Nabi Sulaiman diabadikan di Allah nikah. Ni kapah ka doa nikah pak. Rabbiu firli jabun Nabi Sulaiman kusteh sapora akitu sana kula ya Allah kula ni kapola ngak ni kan kekeng kula kalero ya Allah ni kapita ni ben reng matura pak reng matura kusteh salah na kula ni kenapa apa jeng mare ngaci mare malam-malam mare habis ke kiai mare ke abisnis ni ka mare mak jen bangkrut kula ya Allah apa berani ka pak Allah sekalero. Mun Nabi Sulaiman punten ngaku kalero pak. Rabbi ufirli sapura aki Gusti. Pola Gusti, kula bangkrut ngak nikah. Beni keng kula kurang pinter. Beni keng kula kurang cerdas. Beni keng kula kurang pinter mengelola harta na dunya na bapaan kula Gusti. Pola mi keng ni ketusan kula keajunan Gusti. Kula nyuun sapura Gusti. Mare na minta sapura Nabi Sulaiman langsung ni kedoa na pak. Wahabli mulkan demuna Sulaiman. Wahabli ban abtine nyuon kaajunan ya Allah. Hab beriin gule Gusti mulkan demuna Nabi Sulaiman kerajaan. Minta kerajaan, Pak. Beni minta majarotang. Beni minta jaran, Pak. Minta kerajaan. Mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Sesobung orang soki selain aku Gusti. Ben kerajaan aku ni ya Allah mondri berin gula tobuk pon entan gula tak ada burung ngak guru pon mari gula pon gula tero kerajaan saya tak pernah gula arasain ben kerajaan nikah tak bisa ditandingi kasokina keadidayaannya dari orang-orang Samarin aku ya Allah kau tu semua orang selebih soki timbang gula ya akhir bi Allah fastajaba terima doa Nabi Allah ibri Nabi Sulaiman napa istana Nabi Sulaiman beni pakai keramik beni pakai mermer pak pakai kaca tebel ben akuarium cukup tase pasabak ni bebe tentara na lambe pakai manusah au be pak ifrit mangken pakai jin marah ala ben jin masuk ben pakai kesurupan roh akhirnya kesurupan pak akhirnya bang ngalak pisau tibi kerak tibi ya dan kesurupan. Biasa Nabi Sulaiman mun mangkat ajalan pakai kuda au babon ekeremi angin bi Allah. Tumpan beni jaran pak. Kak cepet angin bi jaran. Angin pak mun jaran tak bisa pak ajalan lurus pak tak bentor. Mun angin jak go boter tembus pak. Nikah ketika Nabi Sulaiman minta ke Allah maksudnya katina apa Ustaz? Kula ben sampean minta ke Allah cek kung tangkung pak. Allah ni kesoki. Ngereng pas baca cobaan mungkin nih kan. Bagian cerai-cerai. Insyaallah anto sobung bisa cerai nih kan. Mau ke tak cerai ah. Bempon saya ngucap amin karena dia tak cerai Pak. Bempon ngucap amin kan cerai amin.